हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट जो पोस्ट्स आने वाले हैं फॉर पंचायतस, उनके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि दो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस एग्ज़ाम के लिए। वो क्या है, एक है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग और दूसरा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। दोनों के मार्क्स अगर मिलाएंगे तो वो 60 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 120। तो ये दोनों सेक्शन जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा इन दो सेक्शंस पे। और हर एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बेसिक से स्टार्ट करें और फिर अपनी नॉलेज को और भी वाइड करेंगे धीरे धीरे, और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट अकाउंटिंग। तो इसमें हम ज़्यादातर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अकाउंटिंग के बारे में, और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आल्सो। तो अकाउंटिंग के बारे में ये कहा जाता है कि पहले जो है अकाउंटेंट की जॉब, अकाउंटेंट होता है जो ये जो है ये होता है एक पर्सन जो अकाउंट मेंटेन करे किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की। इसमें और भी हम टेक्निकल अंदाज में पढ़ेंगे इस एज फार एज अकाउंटिंग इज़ कंसर्नड। इस अकाउंटेंट क्या है या बुक कीपर क्या है, ये अलग अलग फिर टर्म्स आएंगे, तो ये हम आगे आगे देखेंगे। लेकिन पहले समझा जाता था कि जो अकाउंटेंट की जॉब होती थी वो सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग, यानी रिकॉर्ड कीपिंग मीन्स टू रजिस्टर इन ए बुक ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, और फाइनेंशियल मीन्स रिलेटेड टू मनी, ठीक है। तो फिर उसके बाद लेकिन अब क्या है कि द रोल हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम record keeping to providing relevant information to the decision making team। लेकिन आज ये सिर्फ इसका काम ये रिकॉर्ड कीपिंग ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन तैयार करके देनी है डिसीजन मेकर्स के लिए जिनसे वो सही डिसीजंस ले पाए फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी और एनी बिजनेस यूनिट। और इसके अलावा अकाउंटेंट्स आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एक्साइटिंग न्यू ग्रोथ एरियाज़। इसका दायरा और भी बढ़ गया है, जैसे फॉरेंसिक अकाउंटिंग आजकल हैं जिसमें क्रिमिनल हैकिंग ऑफ कंप्यूटर्स को रिजॉल्व किया जाता है, या मनी थेफ्ट थ्रू इंटरनेट, ये सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जाता है थ्रू फॉरेंसिक अकाउंटिंग। इसी तरह ई कॉमर्स है जिसमें वेब डिज़ाइनिंग वगैरह आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे बजट मेकिंग, इसमें भी अकाउंटिंग का बहुत अहम रोल है। और ये जो पोस्ट्स हैं आए हैं इसके पंचायत के लिए, इसमें ज़्यादातर फाइनेंशियल प्लानिंग ही होगी। और एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग और भी और एरियाज़ हैं जो मैं यहाँ मेंशन नहीं किए हैं ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट। लेकिन आपको आइडिया मिल गया होगा कि कितना वाइड बन चुका है द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इसके अलावा दिस अकाउंटिंग हैज़ बीन रेज्ड टू द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे हैं, इसका मतलब ये है कि इट कलेक्ट्स डाटा and some communicates economic information about an organization to a wide variety of users। तो इसमें गाइस कुछ टर्म्स आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में उन टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। और इन यूजर्स को हैं whose decisions and actions are related to its performance। तो मतलब ये कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह है कि इट कलेक्ट डाटा एंड कम्युनिकेट्स इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफ़र करता है ये इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स। वो यूज़र्स क्या करते हैं, दे मेक डिसीजंस एंड एक्शंस रिलेटेड टू इट्स परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए। और अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो इन 1941 AICPA, इसका मतलब ये है कि द अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इन्होंने डिफाइन की अकाउंटिंग इन दिस वे, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, इस अंदाज से कि एंड इन टर्म्स ऑफ मनी
ٹرانزیکشنز اینڈ ایونٹس. تو کیا ہے کہ یہ ایک آرٹ ہے، جس طرح میوزک ایک آرٹ ہے. کچھ سکلز ہے جو ایک اکاؤنٹنٹ میں ہونے چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ ریکارڈنگ کرنی ہے ان اے آرٹفل وے آف فائنانشیل ٹرانزیکشنز. پھر اس کو کلاسیفائی کرنا ہے. سمرائزنگ یعنی اس کو بریف بنانا ہے فار دا ڈیسیجن میکرس، اور یہ ہونے چاہیے ان ٹرمز آف منی، ٹرانزیکشنز اینڈ ایونٹس. ایونٹس کیا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آگے نیکسٹ ویڈیو. وچ آر ان پارٹ ایٹ لیسٹ آف فائنانشیل کریکٹر. فائنانشیل کریکٹر ضروری ہونا چاہیے. یہ سارا جو اکاؤنٹنگ پروسیس ہے. اینڈ انٹرپریٹنگ دا ریزلٹس دیئر آف. اور آخر پہ کیا ہے جو بھی ریزلٹس ملیں گے ان کو کرنا ہے انٹرپریٹ، یعنی ان کو صحیح میننگ دینی ہے، ان میں سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اس طرح سے انفارمیشن کی ہم صحیح ڈیسیجنز لے سکیں کسی بزنس یونٹ کے بارے میں. تو یہ ڈیفینیشن آئی ان 1941. لیکن اس کے بعد ان 1966 دا AAA دیٹ مینس دا امریکن ایسوسیشن آف اکاؤنٹنٹس، انہوں نے ایک اور ڈیفینیشن دی. کیونکہ ان 25-24 سالوں میں کیا ہوا تھا کہ ایک گریٹ اکنامک ڈیولپمنٹ ٹوک پلیس، اینڈ دا اکاؤنٹنگ جو ہے اس کا جو سکوپ ہے وہ براڈ ہوتا چلا گیا، اور ڈیفینیشن بھی چینج ہو گئی. اور ایک نیو ڈیفینیشن جو 1966 میں آئی، اس کے مطابق اکاؤنٹنگ کیا ہے کہ یہ ہے دا پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ. یہ نیو ٹرم جو ہے ان کو آپ نوٹ کر کے رکھے. آئیڈینٹیفائنگ، میجرنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ اکنامک انفارمیشن ٹو پرمٹ انفارمڈ ججمنٹس اینڈ ڈیسیجنز بائی یوزرس آف انفارمیشن. یعنی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پہلے کہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں کیا وہ فائنانشیل ہیں، کیا وہ اکاؤنٹنگ بک آف اکاؤنٹ میں ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں. میجر پھر کرنا ہے اس کو، اور پھر ہے کمیونیکیٹ کرنا، یعنی اس جو بھی انفارمیشن اکٹھا ہو اس کو ٹرانسفر کرے کن کے لیے ٹو دا یوزرس، سو دیٹ دے کین میک انفارمڈ ججمنٹس اینڈ ڈیسیجنس. اور اس کے بعد ان 1970 دا اکاؤنٹنگ پرنسپلز بورڈ آف AICPA. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو پہلی ڈیفینیشن میں نے بتایا دا امریکن انسٹیٹیوٹ فار سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹس، ان کا ایک بورڈ تھا اکاؤنٹنگ پرنسپلز بورڈ. انہوں نے اس کو اور ایمفسائز کر دیا اس ڈیفینیشن کو، اور بتایا کہ یہ ہے فنکشن آف اکاؤنٹنگ از ٹو پرووائڈ کوانٹیٹیو انفارمیشن، یعنی انفارمیشن ان فگرس، primarily financial in nature یعنی related to money, about economic entities یعنی about organizations, companies or any business related units that is intended to be useful in making economic decisions. تو یہ بھی اسی طرح کی ڈیفینیشن ہیں. تو ان تینوں ڈیفینیشنز کو ملائیں گے تو ایک جنرل جو ہیں ویو ہمیں ملتا ہے اباؤٹ اکاؤنٹنگ. وہ یہ ہیں دا پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ، چھان بین کرنا، میجرنگ ناپنا، ریکارڈنگ درج کرنا، اینڈ کمیونیکیٹنگ دا ریکوائرڈ انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دا اکنامک ایونٹز آف این آرگنائزیشن ٹو دا انٹرسٹڈ یوزرس آف سچ انفارمیشن از کالڈ اکاؤنٹنگ. تو اس کو آپ نوٹ کرتے جائیے کہ یہ جو پروسیس ہے اکاؤنٹنگ کی، اس میں یہ کیا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پہلے، پھر میجر کرنا ہے، ریکارڈ کرنا ہے، اور کمیونیکیٹ، اور یہ جو بھی ڈاٹا کلیکٹ ہو گیا اس کو پھر ٹرانسفر کرنا ہے ٹو دا ریکارڈ اکنامک جو ہے جو یوزرس ہیں آرگنائزیشن کی، یا یہ جو یوزرس ہیں انٹرسٹڈ یوزرس، تاکہ وہ صحیح ڈیسیجنس لے پائیں فار اینی آرگنائزیشن. اور یہ ہیں انٹروڈکشن اینڈ میننگ آف اکاؤنٹنگ. اس کو ہم اور بھی نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی ہم اس کو سمجھیں گے. آج یہاں میں یہ ویڈیو اینڈ کر رہا ہوں. تو آئیے ابھی ہم پہلے یہ جو ہے پریکٹس کوشچنس کچھ ہے ان کو ہم سالو کرتے ہیں. کوشچن فرسٹ ہے کہ انیشیلی اکاؤنٹنٹز جاب واز کنفائنڈ ٹو، یعنی پہلے اکاؤنٹنٹ کی جاب صرف ہوتی تھی محدود کس تک؟ اے ریکارڈ میکنگ، بی ریکارڈ کیپنگ، سی فائنل ریکارڈ کیپنگ، اینڈ ڈی آل آف دا ابو. کیا لگتا ہے آپ کو اگر آپ ویڈیو پھر سے یہ دیکھیں گے فرام سٹارٹ تو میں نے وہاں پر بتایا ہے کہ انیشیلی اکاؤنٹنٹ جاب واز کنفائنڈ ٹو ریکارڈ کیپنگ بٹ فائنانشیل ریکارڈ کیپنگ، یعنی منی ریلیٹڈ ضروری ہونا چاہیے.
تو یہ ہو گیا پہلا کوشچن. سیکنڈ کوشچن جو ہے ناؤ اے ڈیز اکاؤنٹنگ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے اور این. کیا ہے آج کل اکاؤنٹنگ کس کو مانا جاتا ہے؟ اس میں کیا ہے ضروری؟ مینیجنگ ورلڈ، اور بی پارٹ انفارمیشن سسٹم، اور سی بوتھ اے اینڈ بی، اور ڈی یعنی نن آف دا ایبو یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں، یا سی کا مطلب یہ دونوں مینیجنگ ورلڈ اینڈ انفارمیشن سسٹم. لیکن نہیں، میں نے بتایا کہ انفارمیشن سسٹم آج کل بن گیا ہے یہ اکاؤنٹنگ پروسیس، یعنی کہ اٹ کلیکٹس ڈاٹا اینڈ کمیونیکیٹس دا انفارمیشن ٹو دا یوزرس فار ڈیسیجن میکنگ. اور اب ہے کوشچن آف دا ویڈیو. اس کا آنسر آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں، اور نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب خود بھی دوں گا، اور اس کی جو ہے اس کو انالائز کروں گا کہ تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ جائے. تو یہ کوشچن یہ ہے کہ ویچ آف دا فالوئنگ از مسٹ ٹو سرو دا پرپز آف اکاؤنٹنگ. ان میں سے کیا ضروری ہے تاکہ اکاؤنٹنگ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے؟ اے ریکارڈنگ، بی کلاسیفائنگ، سی سمرائزنگ، ڈی آل آف دے ایبو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو آنسر دینا ہے آپ کو کمنٹ باکس میں. باقی اس چینل سے بنے رہنے کے لیے آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا ہے، اور بیل آئیکن پہ دباؤ گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں، کوئی بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. تو باقی شکریہ.